Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, on se rencontre dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une série d'exercices de la leçon la tension électrique. Alors aujourd'hui, on va faire dans cette vidéo la correction de l'exercice numéro 1. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on commence la correction. Allez-y, on considère le montage suivant, celui-là. Alors, elle est constituée d'un générateur. Un générateur maintenu entre ses bornes une tension constante UPN est égale à 6 volts. Et la première question, représenter les tensions UBN, UPN, UAB et UBN sur le schéma. Deuxième question, représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Et la dernière question, on mesure la tension UBN est égale à 2,5 volts. Déterminer la tension UAB. Allez-y, on commence. La première question. Alors, on va représenter maintenant dans le schéma UPN. On va commencer UPN. Alors, le dipôle, ou bien notre générateur PN. Alors, كما كنعرفوا حنا كما قرينا في le cours, باش كيكون عندنا un dipôle, par exemple D, deux bornes A et B. هنا كتكون هنا بغينا UAB, c'est UAB. Ça marche? UAB. Allez-y. بغينا UPN d'abord. De même manière, غنمشي بحال هكا. UPN هي هادي و P هي هادي. Ça marche? هادي بالنسبة ل UPN. بالنسبة ل UAB. دابا بغينا on veut représenter UAB de même manière. فين هي A وفين هي B. ها A ها B. ديما لا فلاش U غادا جهة A ولا كو ديالها جهة B. UAB. هو tension UAB. Alors واحد الحاجة خصك تعرفها أن tension UAB la tension au borne de dipôle 1 dipôle 2 c'est la même tension. tension بين هاد dipôle بين ثنائي القطب هو التونسيون هذا. شنو باقي ليا؟ بقات ليا التروازيام طونسيون سي UBN. pour UBN عندي لو بوين N اللي هي هادي كما كتشوفوا هادي بوين N وعندي le point B. alors UBN ça va être comme ça, toujours la flèche vers le point B, c'est UBN. c'est clair? J'espère que tu connais le figure. Alors la deuxième question. Alors représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Alors par quel appareil on mesure la tension? Alors, il faut savoir ça. Alors on mesure une tension électrique. Tension électrique, parce qu'on mesure la tension électrique, à l'aide de quoi? À l'aide d'un voltmètre. Un voltmètre. L'unité de la tension, c'est volt. Tension, l'unité de le volt. Et dans l'appareil avec lequel on mesure la tension, c'est le voltmètre. c'est clair? alors خصنا نردو البال واحد الحاجه اخرى. comment on branche le voltmètre? alors il se branche un voltmètre alors il se branche en dérivation, c'est-à-dire en dérivation, soit on dit en parallèle. يعني الفولتمتر يركب على التوازي. فاهمين؟ alors واش من طونسيون بغينا نحسبو؟ عندنا 3 طونسيون ici. عندنا UPN UBN et UAB. شنو بغاو هما؟ بغاو UPN. c'est clair؟ اللي هو هاد الطونسيون اللي دراسينا قبيله اللي هو UPN. alors le branchement غيكون en parallèle، يعني هاد ديبول 3. بغينا نديرو برونشمون باراليل، سوا غناخدو هنايا دابا توجور
كما كنعرفوا ان فولتمètre نوتي كوم سا عنده واحد القطب كنسميوه كوم l'autre V parfois كيديروا ليه V ولا بلس. alors la queue ديال لا فلاش كتجي في لو كوم و la tête ديال لا فلاش كتجي في V. alors غادي نديرو الفولتمètre ديالنا اون باراليل سي كلير وغيجي هنايا الفولتمètre ديالي غندير هنا غتكون الكوم وهنا نسدو هذا ونديرو هنا في سي كلير. كاين هذا البرونشمون هذا و اوسي كاين اون اوتر برونشمون اللي حتى هو كوريكت اللي هو on peut le faire comme ça ناخدو دو فيل نديرو نوتر فولتمètre comme ça هنا الكوم سي كلير. هذا هكا كيتركب الفولتمètre في السيركوي ديالي. pour la dernière question on mesure la tension UBN. إذا حسبنا هذاك التونسيون اترافير الفولتمètre UBN عطانا هو 2,5 volts pardon. Et pour la deuxième tension UPN عطاتنا هي 6 volts. alors d'après le schéma et غادي نابليكيو la loi d'additivité des tensions. alors عندنا هذا UBN وعندنا UAB. alors كيبان لي من d'après le schéma ان et d'après la loi عقلوا عليها la loi d'additivité des tensions يعني قانون إضافية التوترات كتسمى بالعربية قانون إضافية التوترات. إذا أن UPN تيغال à quoi تيغال à UAB plus UBN. ça marche. alors شنو كنعرف أنا كنعرف UBN و UPN كنعرف هذا وكنعرف هذا يعني لانكوني ديالي ما معروفش هو هذا. alors عندنا une équation. alors UAB c'est tout simplement est égal à quoi est égal à UPN moins UBN. alors UAB est égal à UPN c'est 6 volts moins 2,5. alors UAB c'est 3,5 volts. كنكونو لقينا tension UAB aux bornes du dipôle D1 et aussi aux bornes du dipôle D2. C'est clair. alors merci pour votre attention. Je l'exercice 2 de cette série d'exercices.